29 जून 2020 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ था, जिसमें मेरे वालिद ने अपनी जान का नजराना पेश किया और इस कौम के लिए, इस वतन के लिए जामे शहादत नोश फरमा दिया। सीएम साहब ने यही तकरीब में कहा था कि हमें इन्हें 50 लाख रुपए देंगे और इनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी देंगे। हादसे को तकरीबन 6 माह गुजर गए। हमारे घर के हालत भी बहुत ख़राब है और पहले से लॉकडाउन चल रहा है। वाहिद कफील थे वो मेरे वालिद साहब ही थे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए तो अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन हुकूमत ने इस मामले में हमारे साथ कोई मदद नहीं की अभी तक। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोए मंशा। नाज़रीन, कराची स्टॉक एक्सचेंज हमला में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी गार्ड खुदा यार खान को वफाकी हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए तमग़े शुजात देने का ऐलान किया है, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो खुदा यार खान की फैमिली के साथ वादे किए थे, इमदाद देने का ऐलान किया था, वो अभी तक वफा नहीं हुआ। इसी हवाले से आज हम कायदे अवाम कॉलोनी में इनके घर आए हैं। इनकी फैमिली से जानते हैं कि सिंध हुकूमत ने इनके साथ क्या क्या वादे किए थे, किसने वादे किए थे, किस किस मदद के वादे किए थे और वफाकी हुकूमत ने जो तमग़े शुजात देने का ऐलान किया है, इस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। तो चलिए, ये इनका घर है एक छोटा सा, ये भी आपको दिखाते हैं। इनके जो हालात हैं, किस तरह ये कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो भी दिखाते हैं और उनके जो फैमिली मेम्बरान हैं, उनके बेटे हैं, उनसे भी जानते हैं। नाजरीन, कौमी हीरो खुदा यार खान की ये सारी फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साहबजादे हैं उज़ैर सबसे बड़े, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उज़ैर, बताइएगा पहले कि जो सिंध हुकूमत ने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या ऐलानात किए थे आपकी वालिद की शहादत के बाद? जी, सिंध हुकूमत 29 जून 2020 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ था, जिसमें मेरे वालिद ने अपनी जान का नजराना पेश किया और इस कौम के लिए, इस वतन के लिए जामे शहादत नोश फरमा दिया। तकरीबन 30 जून 2020 को हमें आईजी ऑफिस बुलवाया था सीएम ने, और उसमें उन्होंने एक छोटी सी तकरीब रखी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम शुहदा के वारिसीन को इनको 50 लाख रुपए और एक बच्चे को सरकारी नौकरी देंगे। इन्होंने अभी तक ना हमारे पास आए, ना अपने वादे पूरे किए। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया हमारे साथ। यहाँ पर घर में कौन कौन आया है आपके घर में हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं आया, ना आईजी आया, ना डीआईजी आया, ना डीएसपी आया, कोई भी नहीं आया हमारे पास। न उनकी जनाजे में शरीक हुए, न उनकी दुआ में शरीक हुए, किसी ने भी नहीं किया हमारे साथ। जो कि हमारे मोहल्ले वालों ने किया, या हमारे हर दुख गम में शरीक हुए। लेकिन हुकूमत की जानिब से मैं इस बात पे उनसे बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ और हमें इस बात का बहुत दुख है कि इन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया। हमारे वालिद ने इतनी बड़ी शहादत इस कौम के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। हमें 2-3 जगह बुलवाया था, लेकिन वही बात हुई कि उन्होंने सिर्फ हमें तसल्ली दी है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आईजी साहब का भी फ़ोन आया था कि मैं आऊँगा, उसके बाद वो नहीं आए। ना उनकी दुआ में आए, ना उनके जनाजे में आए, न उसके बाद कोई आया हमारे पास। वसीम अख्तर साहब से भी मिले, मेरे मामू मिले उनके साथ। और आईजी ऑफिस में भी जब हम गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमें वहाँ पीछे से कोई लेटर वगैरह कुछ भी रिसीव नहीं हुआ कि हम इनके बच्चों को या नौकरी दे या इनको 50 लाख रुपए जो इन लोगों ने ऐलान किया, ना वो दे। किसी ने कुछ नहीं। सीएम साहब ने आईजी ऑफिस में ऐलान किया था 50 लाख का। जी, उन्होंने सीएम साहब ने यही तकरीब में कहा था कि हमें इन्हें 50 लाख रुपए देंगे और इनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी देंगे। तो गवर्नर साहब के पास अब गए हैं, जो गवर्नर सिंध है, इन्होंने भी कोई इमदाद नहीं की? जी, उन्होंने भी यही कहा था कि हम बात करेंगे। अभी इस हादसे को तकरीबन 6 माह गुजर गए। हमारे घर के हालत भी बहुत ख़राब है और पहले से लॉकडाउन चल रहा है। और हमारे घर के जो वाहिद कफील थे वो मेरे वालिद साहब ही थे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए तो अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन हुकूमत ने इस मामले में हमारे साथ कोई मदद नहीं की अभी तक। वफाकी हुकूमत ने आपके वालिद साहब को जो है उनकी बड़ी बहादुरी पर तमग़े शुजात देने का ऐलान किया है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? जी, वफाकी हुकूमत के तो हम इस बात पर बहुत शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने हमारे वालिद को तमग़े शुजात का जो इनाम दिया, वो कह रहे कि हम देंगे। 23 मार्च को जो तकरीब रखेंगे उसमें हमें बुलवाया है। लेकिन मैं इमरान खान से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अगर हमारे साथ माली ताउन करे या हम तीनों भाइयों में से किसी एक को भी सरकारी नौकरी दे दे,
اور ہمارے گھر کی حالت تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے، ہم شوق سے تو نیچے نہیں بیٹھے، تو اس بات پر ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہماری والد کی جو قربانی ہے وہ رائیگاں نہیں جائے گی، جنہوں نے اس قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اس قوم کے لیے، اس وطن کے لیے وہ شہید ہو گئے۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ جی ہم 7 بہن بھائی ہیں، اپنی بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے اور اپنے گھر کو سنبھالنا بھی ہے، تو ابھی یہ 6 ماہ ہو گئے، نہ ہماری کوئی نوکری ہے، صرف بڑا بھائی ہے وہ مدرسے جاتا ہے، صرف گھر کے واحد وہی کفیل ہے۔ فرسٹ ایئر میں بھی پڑھتا ہوں اور میرا چھوٹا بھائی وہ بھی پڑھتا ہے فرسٹ ایئر۔ جی صحیح ہے۔ ناظرین، یہ بڑے بیٹے تھے ہدا یار خان صاحب کے، اور اب ان کے دوسرے بیٹے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان، آپ کے والد صاحب کو وفاقی حکومت نے تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا ہے، اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا آپ بتائیے گا کہ جو وعدے آپ سے حکومت نے کیے تھے وہ کس حد تک وفا ہوئے ہیں ابھی تک؟ وعدے تو کچھ بھی وفا نہیں ہوئے۔ سی ایم صاحب نے جو اعلان کیے تھے آئی جی آفس میں، اس بات کو تو تقریباً 6 ماہ گزر گئے، ابھی تک ان لوگوں نے کچھ ایکشن بھی نہیں لیے اور نہ کچھ وعدے ان لوگوں نے وفا کیے۔ ان کے ماموں بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں گزشتہ 6 ماہ سے، جب سے حکومت نے وعدے کیے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کس سے ملاقات ہوئی ہے، کس نے کیا وعدے کیے تھے۔ میں صرف سندھ حکومت سے یہی اپیل کروں گا کہ خدا را شہیدوں پر سیاست کرنا بند کر دیں۔ اگر آپ شہیدوں کے بچوں کے ساتھ کوئی مالی مدد نہیں کر سکتے یا بچوں کو نوکری نہیں دے سکتے تو اپنی سیاست چمکانے کے لیے میڈیا کے سامنے آ کے سیاسی بیان بازی بند کر دیں۔ پر ہم وفاقی حکومت سے ایک اور اپیل یہ کریں گے کہ بھائی ان بچوں کے ساتھ، یہ جو میرے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے ساتھ کوئی مالی مدد بھی کی جائے اور اس میں ایک بھائی کو وفاقی کسی بھی ادارے میں گورنمنٹ جاب دی جائے تاکہ یہ بچے اپنی گھر کی کفالت کر سکیں۔ سی ایم سندھ صاحب نے 50 لاکھ کی امداد اور ان کے بیٹے کو سرکاری نوکری کا، ان کا کہنا ہے کہ 6 ماہ ہونے کو ہیں، اب تک حکومت کی جانب سے کوئی بھی کسی قسم کی مدد نہیں آئی اور نہ ہی سرکاری نوکری دی گئی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے تمام سرکاری دفاتر کے چکر بھی لگائے ہیں، انہیں ابھی تک کہیں سے کوئی فیڈ بیک نہیں آ رہا، اور امداد تو دور کی بات، حکومت کی جانب سے کوئی بھی حکومتی رہنما ان کے گھر تک نہیں آیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اگر امداد موصول ہوئی ہے تو ملک ریاض صاحب نے 10 لاکھ روپے انہیں بھیجے تھے جو انہیں موصول ہوئے، گورنر ہاؤس میں ان کو دیے گئے، لیکن انہوں نے شکوہ کیا کہ گورنر صاحب نے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو خود سرکاری ملازم ہوں۔ لہٰذا ایسے قومی ہیرو اور ایسے قومی ہیروز کی جو فیملیز ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور اگر ہم سپورٹ کریں گے تو اس سے نہ ہی وہ ہیرو واپس آ جائے گا بلکہ ان کی کم از کم اپریسیشن ہو جائے گی۔ اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔